Lipat na natin si Dunbread. Si Dunbread Mariposa. 110 days na buntis. Up, up. Lipat na. Pag naglipat ka, yan. Ang hirap paglipat pag hirap paglipat pag content creator ka rin. Oh. Oh. Oh, sige bilis. Sige, oh. Oh. Dunbread. Ah, ikot. Ah, balik. Balik, ikot. Ikot yan. Yan, ikot. Very good. Pasok na. Pasok. Yun. Hirap. Okay. Hirap paglipat.